عکس تنها تصویر نیست. آن خاطره، احساسات و لحظه‌های فراموش‌ناپذیر حیات را نگاه می‌دارد. و امروز باز توسط نمایش سفر گفته‌ها ما صحیفه‌های آلبوم نفری رو برق می‌زنیم که حیات خود را با ورزش خود تکمیل دهی و طرز حیاتی سالم بخشیده است. شماره 90 از نمایش سفر گفته‌ها منظور شماست. دوستان عزیز سلام عرض می‌کنیم و طول این لحظه‌ها با ما باشید. مهمان نوبتی نمایش امروزه ما امروز در استودیو استاد ورزش آقای به گوشین طرز آزاد سوموچی و همزمان تشکیل کننده چندین نیم ماراتون ها در کشور ما استاد فاتح مختارف هستم. بله تشکر. خوش آمدید. و امروز ما با شما توسط عکس‌های شما، توسط انمی رسم‌های شما، نوارهای شما ما دایر به ورزش، دایر به طرز حیات سالم، دایر به سفرهای شما و عموما امروز فقط صحبت ما دایر به سیاحت است و ورزش است. تشکر. خوب آقای فاتح، من سر اول میخواستم شما رو پرسم که شما با شرافت ورزش سیاحت زیادی کردید. بله بله. انا همین سیاحت های شما مثلا شما رو از یگان جهت دیگرون کردن؟ نمیدونم از جهتی شاید از جهتی گفتار باشد، رفتار باشد، شاید از جهتی مثلا یگان پهلوی دیگر باشد. بله سوال خوب دادید. من قریب زیاده از 45 سال نمودی گوشتینه و مشق میکنم و زیاده از 50 دولت دنیا رو گشتم، چندین مراتب گشتم و باید قید کنم که چقدر دولتی جهان گشتم از وطنم احساس کردم که جای خوبتر زیباتر نیست. و همین سفرها شما رو دیگرگون کردن از یگان جهت؟ نمیدونم اراده شما رو، نمیدونم یگان حالتهای شما رو. بله یک چی هم خیلی احساس کردم چقدر از وطن دور شوم، چقدر سفر کردم و هم قدر وطن دوست می‌دارم. همین کرد که هم قدر وطن دوست می‌دارم. بسیار خوب. وقتی اگر ما با مثلا سالهای گویم نورسی و جوانی شما عموما که حیات شما رو مثلا ورق زنیم صحیفه هاش رو، شما فرزندی یکی از مورخان بهترین کشور ما استاد ستار مختارف هستید. یعنی علمی ورزیده و استاد دانشگاه ملی بودن و اکثریت البته کسی پدر رو میگیرن، ولی شما ورزش رو انتخاب کردید. این چی سبب داشت؟ بله وقتی که بیشتر چند نمودی ورزش میرفتم، اونجا نمیشد، اینجا نمیشد، اونجا نمیشد، آخر با 14 سپتامبر 1981 به گوشتنی طرز آزاد مشغول شدم، برای که در پیش خونه با رفیقانم فوتبال بازی میکردم. یک نفر فر به بچه بود در دوی میزدم، یک روز زدنی میشم که وای ما با اصول نمودی بدرون میزنن، بو بچسبا ما میزنن، майрон шудам. بعد گفتن که این چهار باز گوشتین طرز آزاد مشق کرده ایستاده است و گفتم اگر من روزی نروم مشق نکنم و آینده نمیدونم چی میشه. و 14 سپتامبر روز دوشنبه سال 1981 ساعت 15:05 حتی ساعت وقتش براتون هست، همش یادم است. رفتم بازاری گوشتین طرز آزاد نزدیک مکتب 80 خونه بود، مشق کردم. راست اولا دشوار بود لیکن به دشواری نمیشد. از همه این دشواری ها در آینده در مسابقه شهری ریسپوبلیکوی بعد چند وقت جای میوه شد دادم. یک بار در مسابقات 3 نفر بودیم، جای سوم شدم. هیچ گپ نه، باز اومدم بعد در مسابقه دیگر جای یکم و آینده در مسابقه پیش جا گرفتم. پدر چی فکر داشتن به انتخاب شما؟ این پدر زید نبودن، پدر فخر میکردن، میخواستن من سوای علم بروم، لیکن بلکه ورزش یک چیزی است که انا بینید میرن ورزشکار байрақ توجیکستان رو میبردارد. بله. قول من نتیجه مثبت میداد، فخر میکنن که من عبری ملت برشته ایستادم. اولین مسابقه بعدتون است؟ بله اولین مسابقه یادم است که چند ساله بودید؟ همون 14 ساله و 6 ماه بودم، 14 ساله همش یادم است. دوباره سپورت بود، 2 نفر بودیم، بود 3 نفر بودیم، دو سخوات که بودم جای سیم شده بودم، یادم است اونجا. بو مشق سخت‌تر کردم و اولین غالبیتی که جای یکم بود و در کجا بود؟ او بعد روز 3 ماه دیگرش 1982 با уже 2 نفر بودیم و روز زدم جای یکم شدم. این با من
як уже фаҳмонд ки ман метавонам ба шумо нерӯ бахшид. нерӯ бахшид. Хуб. масалан ҳолате буд ки шояд ки ягон рӯҳафтодагӣ буд, ягон ҳолат буд дар шумо? ҳолате буд ки баъди қариб 1.5-2 моҳ машқ карда будам. дар вақти машқ муаллим мана бо 2 сол аз худ калон монд, таҷрибадор монд. вақте ки ман ба пои вай даромадам, ҳамун муқовиматро мекардам, вай маро партов, ман ба мисли самолёт ба замин задам, гарданам қариб мешикаст. 2 моҳ хоб будам, лекин роҳафтода нашидам. буд ҳамин хел лаҳзае ки қариб хоб будам, гардан. дигар ҷароҳат нашуд баъди вай? баъди вай фаҳмидам ки нағз тамрин кардам дар кор, гарм шидам дар кор. ҳар вақт бадана гарм мекардам. Ман видам гӯшаи ман шикастагӣ не. тамоми гӯштингиро шикастагӣ. ин паспорти гӯштингир мана ин гӯшаша паспорт. Мана мегӯяд чиба? Ман гуфтам ман нағз тамрин мекардам пеша вай ним соат. баъди ҳам гарданам майиб кардам, фақат гарм мекардам, худам ҳаракат мекардам, гарм кардам. баъди вай дигар ягон ҷароҳато вай нашидам. аввалин сафари берун аз Тоҷикистон ина вобаста ба варзиш буд? вале ба варзиш, варзиш соли 1983 мо Москва бахшида ба ҷашни ғалабаи ҷанги бузурги ватанӣ 5 май Москва мусобиқа рафта будем. дар он ҷо ман ҷои сеюм гирифта будам. яъне мусобиқаи умумиттифоқӣ буд? мусобиқаи умумиттифоқӣ ҷои сеюм ва бо аз Рига гӯштин гирифтам. он ҷо майиб шуда будам. Рига Латвия ба гӯштин гирифта натонистам. бори аввал ҷои сеюм гирифта будам дар Москва. хуб, бед аввал акнун мо як харитаи сафарҳои шуморо назар гузаронем. масалан ба кадом кишварҳо сафар кардед? чандташо номбар мекардед? бисёр сафари Эрон мекардем. 8 маротиба вақти раиси федератсия будам, доим парлумон Эрон мебурдем. ва аз Эрон як чи дар ёдам аст ки соли 2002 буд, чемпионати Осиё буд. мо 2 нафара бояд тайёр кунем ба чемпионати Осиё. Давлатов Насим ва Малаев Ҳусниддин буданд 2 нафар. мо визаи Ӯзбекистонро гирифтем, вақт виза буд. визаи Туркманистонро гирифтем, визаи Эронро гирифтем. ва хосте мекардем ки ҳавопаймо нест, поезд рафта буд, поезди кони бодом аз Туркманистон мерафт. ва ман бовар мекард бо 10 такси дар 24 соат Машҳад расидам. дар 24 соат ман барои ватан миллат шуда дер накунем, 24 соат ба аз ин ҷо Машҳад расидему ва баромад кардем. аз ҳама сафари хотирмонатон кадом аст, агар ки масалан ба ёд биёред? сафари хотирмони ман гӯем анин аксе ки астку. бале. ман 2009 дар Амрико. ин сумо намуди гӯштини сумо. бале. намуди гӯштини сумо. ин мусобиқа буда? бале. мусобиқаи соли 2009 US Open мусобиқа буд. дар ваз мо қариб 10 нафар будем. 10 нафар. ман он ҷо истодагиам. як нафар ё ҷопонӣ буд, он ҷо истода автограф дода истода буд. намедонам ки $50 ки $100 автографи вай гирифта истода. ки $50 ки $100. ман он тараф истодам, ман ба ҳеҷ ки нигоҳ намекунад. хала нигоҳ намекунад. ҳама назди вай, навбат бо вай. як вақт шуд ки якум баромад бо вай шуд. бо ҳамон шуд. ман гуфтам тамом, ман хоҳам одам музик бахорам. мана ҳамин шиш як наъра зад, фикр мекардам ки шер ё паланг наъра зад. ҳамин тарафи ман давид ки ман вайро қапидаму, ҳамон бо усули ҳамон гӯштини тарзёзу як задам ки вай баромад аз майдон парид рафт, стол судоли судиёя чапакаду рафт. гуфтам чӣ хел буди? гуфтам баъд баромаду ҳамонҷо ҷои сеюм шуда будам якум. бед акнун дар бораи бозгашти шумо ба сумо ҳарф занем. ман инҷо сертификати шумо ҳам ҳаст. вале ҳамин сумо масалан ин албатта маълум ки ин навъи санъату ё варзиши ҷопонҳо аст. аслан сумо санъат аст ё варзиш? барои ҳамин ҷопониҳо ба фикрам ҳам санъат ҳам варзиш мебошад. сумо таърихи зиёда аз 2000 сола дорад. 2000 сола мо ин сумои
профессионали касби дар ҷопон фақат дар ҷопон ва сумои ҳаводорон ино соли 92 ташкил карданд ва мо дар тоҷикистон 2001 бори аввал 2001 ман Таиланд гӯшти гирифтам ва баъд ассотсиатсияи суморо кушодему ҳамин бо намуди сумо тамоми дунёро гаштам. Бояд қайд кунам ки ман дар Амрико дар 34 штати Амрико онҷо Амрико сумои касбиро хостан тараққӣ диҳанд. Ман дар 34 штати Амрико бо ҳамин намуд гӯшти гирифтам дар тамоми штатҳо. Чи дар Лос-Анҷелес гӯшти гирифтам, дар Сан-Франсиско, дар Филадельфия, Чикаго ва дастамро дар Нью-Ҷерси дастамро шикаста будам дар Нью-Ҷерси. Ва вақте баромад мекунам ҳамун залҳо пур аз одам буданд, қариб 10-15 ҳазор одам. Вақте амрикоӣ мебаромад муқобили ман, тамоми зал фарёд дод мезад. Вақте мана Тоҷикистон ҷиғ мезаданд, ягон кас даҷи пашам садо намебарод. Баъд ман аз қар ҳамун амрикоӣ мезадам. Чанд бори амрикоӣ мезадам, баъд халқ мефаҳмад ки Тоҷикистон кия, паҳлавонони Тоҷикистон киянд. Чӣ шуд ки чӣ сабаб шуд ки шумо ба ҳамин санъати сумо рафтед? Ин ягон ҳолат шуд, наметавонам ягон кас ба дили шумо меҳрамина пайдо кард? Вақте ман дар Федератсияи гӯштини озод кор мекардам, озод ва юнони румӣ кор мекардам, ҳамин даъватнома мешуд, баъд ман рафтам. Дидам ки гӯштини намуди беният хушрӯ, гӯштини намуди хушрӯ аст. хел ин як намуде ки мебароед 10-15 секунда ҳамун тақдири гӯштин ҳал мешавад. Бояд қайд кардам ки дар ҷопон ман соли 2006 рафта будем мо нафаро. Як ҳафта дар мактаби махсуси Сумаисто вақт университети Кинка мо рафтам, Кинка университет Осакаба. Як ҳафта бо онҳо зиндагӣ кардам. Ой, тарзи ҳаёти ваё дар як ҳафта 7 кило вазнам хест. барои ки 3 соат машқ мекунам, тамрин мекунам, баъд хӯрдан хоб, хӯрдан хоб фақат. Хӯроки махсус доранд? Хӯрокҳои махсус доранд, протеин меанзанд. Протеин меанзанд хӯрокҳошон бояд. Неки бениҳоят бақувватанд. Ҳамин гӯштигиро мебинӣ, он қадар ваёшон нест, неки қуввати дарунишон бениҳоят бақувват аст, бениҳоят бақувват. Шумо устоди варзиш оид ба гӯштини тарзи озод ҳастед. Вақте ки ба сумо гузаштед, ягон мушкилӣ буд? Не, мушкилӣ набуд, баръакс. Ҳамун таҳкурсие ки аз гӯштини озод гирифта будам, хеле дастгирӣ мекард. Асlan гӯштини яъне умумият доранд, ҳамин монанди доранд, ҳама гӯштини мо, ҳамаш гӯштини мо умумият доранд. Ҳамин чи гӯштини ҷудо, чи гӯштини ҳама намудҳои гӯштин дарк кардам ки таҳкурсии решаи ҳамаи гӯштино гӯштини миллии тоҷикӣ мебошад. Ман инро ҳамчун фарзанди таърихчӣ мегӯям, барое ки бинед гӯштини миллия бедор карданд таҳти дастгирии бевоситаи асосгирои сулҳу ваҳдат пешвои муаззами миллат ҷаноби оли муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гӯштини миллия бедор карданд. Медонед ин як чизи бузург барои мо паҳлавонон. Ва чанд мусобиқоте гузаронданд ки дидед паҳлавонон наз баромаданд. Ва намуди ҷудо, мана намуди ҷудо таҳти роҳбарии раиси федератсия Исмоилӣ Маҳмадзоир, Эргаш Муҳаммадбеков, Фотеҳ Муҳаммадбеков ва федератсия бинед чӣ хел кор кард ки гӯштини мо ҷаҳонӣ шуд. Ман берун аз Тоҷикистон куҷое набошам, ҳама ҷудо ҳарӯи ҷудо, Тоҷикистон ҳарӯи ҷудотон зур ва Ҷебов аберо зад охе. Ин нишон аберо зад Ҷебов тоҷик зад. Ин ҳамон дарак медиҳад ки мо мардуми қадимӣ реша таҳкурсии ҳамаи гӯштино гӯштини миллии мо мебошад охе. Ва бо натиҷаҳои бениҳоят хуб нишон додистанд паҳлавонони мо бениҳоят мана Эмомалӣ Нуралӣ, Тимур Раҳимов, Сомон Маҳмадбеков ва дигар бинед чӣ натиҷаҳо нишон додистанд. Ин гӯштин решааш гӯштини миллии тоҷикӣ мо мардуми қадимӣ. Ва бисёриҳо гумон мекунанд ки ҳамин санъати ё ки варзиши сумо танҳо барои нафарони гаронвазн бошад. оё ҳамин хел аст? Барои гӯштини касбӣ гаронвазно, лекин барои гӯштини мо ҳаводорон он вазн дорад. Барои нафаре ки ҳамчун шавқ доранд. На шавқ дор ва вазни хел стандарти арзуи 85 кило, вазни хурдаш 85, аз 85 сар мешавад то 85 кило. Баъд то 100 кило дуюм вазнаш, вазни сеюмаш то 115 ва вазни чорумаш зиёда аз 115 ва вазни мутлақ дорад.
ҳамин 5 вазн гӯшти мегиранд. ҳоло бо вазнои 70 77 кушодан 70 бо 92 кило кушод вазн кушодан. дар Латвия гӯшти гирифта будам. дар Латвия ҷои сеюм шида будам. дар Латвия ҷои сеюм. ин ҳарифҳои ман ду баробар аз ман хурдан. ду баробар аз ман хурдан ҳамаш. аз рӯи синну солам хеле хурдан шумо? ду баробар хурдан ба ман набера мешаванд. лекин баромадам ба оно баромадам. хай барои ватан миллат гуҷои набудем баромадем. бояд гӯем 3 моҳ пеш қариб дар Англия намуди гӯштини ҷудо баромад карда будам. шумо? бале байни ветеранҳо байни калонсолон ҳаст ҳамон гӯшти гирифта будам ва бениҳоят гӯштини душвор будааст ин намуди ҷудо. ҳарифам 2 метру 15 сантиметр буд. оли аксаша мебинед. қади шумо чанд? қади ман 180. ва ман дар назди ва як кӯдакша барид 4 та гӯшти гирифтам. тамоми аъзои баданам ман хеле дард кард ки то оле ба худам омадем. шумо чандин сол аст ки ба ташкили ниммарафонҳо хусусан дар ҳафткул машғул ҳастед? чанд маротиба гузарондед? имсол худо хоҳад панҷум мешавад. ҳамин идеяи ташкили ниммарафон аз куҷо ба шумо? рост як саволи бениҳоят хуб додед. вақте бо як дӯстам Фазли Насриддинов ҳамкурсам онҳо ҳам хеле гузаронданд дар тарафи Панҷикен ҳафткул бо хориҷиҳо. ман ба вай гуфтам биё ҳамин кора қонунӣ кинем. бо рафтем ҳамон соли 2021 назди раиси ҳукумати шаҳри Панҷикен муҳтарам Абдухолиқ Холиқзода дар омадем. фикрҳои гап задем, ҳамаша гуфтем. ба он кас писанд омад. боиси эҳтиром аст ки он кас чанд қадам пешро ояндаи ин корро диданд дастгирӣ кардан моя. ҳамин соли 2021 буд. боз кумитаи ҷавонон варзиш ҳамоҳангӣ кардем. кумитаи сайёҳӣ ҳамоҳангӣ кардем ва бори аввал 2021 дар мавзеи ҳафткул ташкил кардем. бовар кунед баъди ин тарафҳоя ман дидам ин хеле ватани зебо дорем. ин хеле ҳафткули нозанине ки ҳафт хел ранг дорад. дар ин ҷо нагузарондани ин чорабинии гуноҳи азим аст. бовар кунед барое ки Ӯзбекистон, Қазоқистон, Туркманистон, Қирғизистон хай ба мисли мо табиати зебо надоранд, лекин мегзаронанд онҳо. онҳо ин ким каё ниммарафонҳои кӯҳӣ ё ки дигаи ҳамон кӯҳҳои вай надоранд, ниммарафонҳои кӯҳӣ гузаронда истодаанд. ва мо бо дӯстам Ҷамшед Расулов раиси ассотсиатсияи давва марафонҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ва Акаи Ғайрат сармураббии тими Тоҷикистон якҷоя гузарондем. бори аввал душвор буд ва дуюм бор, сеюм бор ва масалан ҳозир панҷум бор ки бо хурсандам ки кумитаи ҳифзи муҳити зист ҳамроҳ шуд, ин чорабинии рангин кард ва мана бо якҷоя ҳукумати шаҳри Панҷакен, раиси кумитаи ҳифзи муҳити зист, мана якҷоягӣ бо кумитаи ҷавонон варзиш, кумитаи сайёҳӣ якҷоя имсол бори панҷум мегзаронем ки қариб 16 давлат омаданашро изҳор кард. ва гумон мекунам ҳамин ташкили ҳамин ниммарафон мусоидат мекунад ба ҷалби сайёҳон. бале бояд гап занам ки яке аз сиёсатҳои афзалиятноки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии бевоситаи асосгузори сулҳи ваҳдат, пешвои муаззами миллат, ин пеш бурдани сайёҳӣ мебошад. ва ин коре ки мо бо варзиши худамо карда истодем ҳамин самтро ҷонок мекунад. ва мо тасмим гирифтем ки бо ҳамин корамо ба тамоми ҷавониён нишон диҳем ки чӣ хел ватани зебо дорем. барое ки аз саршавии кӯли ҳафтум ҳамон якум боло то охираша роҳ 21 километр охе. ина дунё ба нест 6 та кӯл ҳаст 21 километр, лекин 7 та кӯл 21 километр ягон ҷои дунё ба нест. аз кӯли якум то кӯли ҳафтума то саршавиша 21 километр. ҳозир 21 километр медавам, баъд 10 километра масофа
و مسافه آخران 3 کیلومتر که کم اند و 21 کیلومتر هر که نمیمونند بله بله آدمای تبا که دشوار اونجا بعد در 3 کیلومتر کی خواهد دواد و به فکرم در خود همون مسافه دراز تنها ورزشکاران کسبی شاید که او اساسا کسبی باید کنند یکی همین از دوشنبه من 3 نفر مردم افریقایی رو بردم 3 نفر چند کسی کسبی نبودن دویدن مکسیم چخیل زیبوگی طبیعت همین زیبوگی طبیعت ما مفتون کرد موندگی ایست نکردیم برای اینکه خودم وقتی از ششم کل پیاده تا هفتم رفتم تا هفتم برآمدم همون هفتم کل موندگی مرو کجا کرد نمیدونم دیدم وقتی هفتم کل را من امروز وقتی با استودیو شما اومدم که بلندی اومدم یکی این زیبوگی تو دوشنبه دیدم و همون خستگی نیست شد خیلی بله دایر به نیم ماراتون گفتیم خیلی البته نوار و عکس رو ما با بینندگان پیشنهاد میکنیم در رفیع صحبت همین گمان میکنم یکی از هدف‌های اساسی نیم ماراتون این معرفی طبیعت زیبای تاجیکستان است در دیگر جا هم شما مسابقات تشکیل بله در اونجا ما کردن میخوام ببینید چیل دختران داریم ببینید چه جای زیبا یگونه معرفی کردن چیل دختران با این ماراتون ها با این دعوا و چیل دختران اسکندر کول و در طرف درواز ببینید جای خوش رو داریم در هر گوشه کاناری ما جای خوش رو داره یعنی امکانی گذراندن این مسابقه هست بله امکانی گذراندن در کار این دویدن بسیار خلق دعوت خونهشون جوشد وقتی خونهشون جوشد تمام کسلی ها نصف میشه داخل کسلی دیل قند همه این چیزو نصف میشه داخل شما اگر فرض کردیم رهبردی سیاحی میشدید گید اول کدام سه موضوع تاجیکستان رو نشون میدادید چون ما موضوعای زیاد داریم بله موضوع خیلی منم روزی که شکر همین افکول ندیدم همین گفتم با شرافتی مسابقه با شرافتی بلادر بودیم افکول همین مسابقه اسکندر کولم همین وای دیدم تاجیکستان خیلی جای زیبا دارد وقتی در سال 83 چمپیونات جمهوری تاجیکستان گوشتین طرز آزاد پامیر با گوشتین گرفته بوده گرچشمه زیبا داره میخواستم گرچشمه چیل دختران مالا اسکندر کول بینن قلعه سورا بینن هفکولی نوزالین بینن وقتی ما رفته ایستاده بودیم یک توریست از کلی هفتم فراماده ایستاده بود با وی صحبت کردیم یک دوستم نمیسی گپ میزد صحبت کردیم و بعد ما کلی هفتم رفتیم کروما دیدم اومدیم و این توریست اونجا کلی ششم بود ما گفتیم بیا با ما نشین توریستی نمیسه با ما نشین وای میدونی چی جواب داد نه من زیبوگی نمیخوام تز گذارم بینم من پیاده میرم بگذار زیبوگی بینم و یک چیز دیگه بینید در هفکول نوزالین 3 دختری لهستانی 3 دختر خودشون به یگون مرد من گفتم شما برای چی به مرد خودتون اومدیتون شما نمیترسید نه میگه تاجیکستان مملکت تینج و امون است من دیم این منظره رو در کلی کلونی ارتوش دیدم یکی از جای زیباترین کلی کلون یک دختره که زیبایی نمیست خوش رو خواه بینید دوخی تو گفتم یک خودت نمیترسی میگه تاجیکستان وطن امن است این از چی شهادت میتید از کاری پرثمری مقامات کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان کمیته امنیت پروکراتوره وزارت مدافعه و دیگر ساختار قدرتی نون حلال میخورن تحت روبره به واسطه اساسگرای صلح وحدت همچون متخصص رشد سیاحی ورزشی در تاجیکستان چه اهمیت دارد سیاحی ورزشی رشد سیاحی من میگم سیاحی ورزش کاری که ما میکنیم با این ماراتون و نیم ماراتون اصلا 90% فایده سیاحی است همین رو دیده از طرف کل هفتم چقدر سیاح آماده ایستادن وقتی ما اکسپو در ویستافکو اکسپو در تاشکند شده بود یک نیم دو ماه پیش ما تکلیف کردن من نیم ماراتونی کوی که در پنجکند میگذرد افکول ما تکلیف کردن این بسیار توریستو هوسمند شدن اگر همکاری سیاحی با ورزشگرا همین سوهای ماراتون و یا که میگن کوهنوردی و دیگر ویلاسون کوی اونها باید زیچ یک جای کار کنن از این فایده بسیار با فکرم سیاحی میگیرد گذاریم به خمی سفرهای شما
شما در سفر عکسگیری رو رسمگیری رو دوست می‌دارید؟ طرفدار نیستم. اگر میکنم گفتم میلیون تا صورت میشه دیگه وقت میلیون. نه به هر صورت رسم خاطره است. ده خاطره است بله بله خاطره است. لیکن عکسای همش دیگه ما نگرفتیم، اما دوستم گرفته دیگه عکسای همش. بله. خودم قدر چی نیستم. لیکن خود فکر میکنم یه خیلی جواب صورت گرفتم در کوباس، خیلی جواب عکس‌ها بود. خیلی جواب بود که برای که من 12 بار آمریکا رفتم، در 34 شتاتش گوشتین گرفته بودم. گوشتین ساحلی، من گوشتین ساحلی با 2005 6 جای دوم سوم گرفته بودم. گوشتین نمودی سامبو مسابقه خود که شده آمریکا به جای یکم شده بودم سال 2006. مسابقه جدو گوشتین گرفته بودم. بعد مسابقه گوشتین طرز اوزادم گوشتین گرفته بودم. من مسابقه با سومو بسیارتر سومو گوشتین گرفته بودم. از اونی که شما حیات خود رو با ورزش پیوستید و توسط ورزش شما سفر کردید خرسند هستید؟ نه بله خرسند. ببین یک چیزی عجیبه. تمام دنیا دیدم، واقعا تمام دنیا. و شغلم پدرم در نیویورک جو میرفتن، میگفتن تو بسیار آدم میشناسن، بسیار رفیق و دوستا میشناسن. باید خوب میدونن. اون کس با کاری من خالدار نبودن. من میتونستم که از روی این کس نامزد علم دکتر شوم، لیکن اون کس دیدن سمت دیگر رو انتخاب کردید. اون کس دیدن که من این طرف دوست میدارم کوردور نشدن روسیه. اون کس زور به تان میدونن. بچه‌های خوب چند تا شاگرد و علمای خوب شاگرداشون هستن. در این قسمت نمایش یک سوالنامه کوتاه داریم، با اون معنی که من سوال میدم شما به طور کوتاه با یک کلمه با دو کلمه جواب گردانید اگر ریلاج باشد. خوب، صبحیدم یا شام؟ با شما کدامش پسند است، صبحیدم یا شام؟ صبحیدم. گوشتین یا سومو؟ از سومو، برای که پیشتر گوشتین بود. از سومو. هواپیما یا ماشین؟ ماشین. در مسابقه پیروزی، غالبیت یا اشتراک؟ کدامش میگید؟ غالبیت. پرقوت‌ترین رقیب شما عموما در همه مسابقه که بودید؟ از اون رقیبم بیانبا 5 کرته چمپیون جهان بود، از مغولستان بود بیانبا. اصول دوست داشتن شما؟ اصول دوست داشتن من گفتیم وای شونگ میگن. وقتی حریف با تو میچسبد لحظه میدوری بزنی و میپرد میرن. از کدام غلباتون بیشتر افتخار میکنید در میون غلبه‌هایی که داشتید؟ از غلبه اما روز در لاس وگاس 2011 در لاس وگاس. تعظیم پیش از رقابت برای شما چی معنی دارد؟ تعظیم حرمت، احترام حرمت. ده سومو رو با 3 کلمه توصیف کنید. نمودی بهترین تو پنسیا گوشتی گرفته میشن. خوب، خوشبختترین روزی حیات شما؟ 23 ایول 2003. برای که 11 سال فرزند نداشتم، یکم فرزندم 23 ایول 2003 تولد شده بود. بهترین. خوب انا این بودن یک سوال پرسش‌های کوتاه ما. چی گفتن میخوای؟ شاید یگون بود یگون سوالی که شما انتظاری داشتید ولی از جمله ما هم سوال نشد. بودم خیلی سوال. این فکرم نه، تشکر زیاد که من اومدید. گفتیم چه نیت و مقصد گفتیم. یعنی مردم با ورزش مشق کردن همه خیلی خلاصه میرن که همین ماراتون داونی ماراتون ترقی کرد و ترقی داد و در آینده دیدن که همون نتیجه خود رو داد، نتیجه مثبت رو داد. یعنی به سلامتی اهالی فایده زیاد داره. به سلامتی اهالی بینید. بله تشکر. خوب، امروز ما بار دیگر در صحبت شما باوری حاصل کردیم که سفر تنها راه نیست. سفر دوستی است، سفر تجربه است، سفر الهام است و سفر مکتب زندگی است. و تشکر به شما که با واسطه این صحبت شما ما توانستیم که کمی هم باشد طرز حیات سالم را به بینندگان تشویق کنیم. دوستان عزیز، در صحبت امروزه ما بودند استاد ورزش گوشتین طرزی آزاد
فاتح مختار و همزمان تشریف کننده نیمارافون ها در کشور ما و همزمان سوموچه، یعنی توانستند که چند کسب را یک بار پیشه خود کنند. ما با شما برای یک صحبت خیلی خوب اظهار سپاس میکنیم و باور داریم که از صحبت شما بینندگان ما البته به خود چیزی گرفتند. و دوستان عزیز، اینجا شماره نوبتی از سفر گفتگو به انجام میرسد. نمایش‌های دیگر که سیاحی و راهنمایی مردمی ادامه دارند.